Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur angkatan ketujuh di pembelajaran kitab Al-Hiwar percakapan jilid yang pertama. Pada minggu lalu kita selesai materi percakapan tentang perangko tawabi'u. Malam ini kita masuk pelajaran baru dengan tema Syaddul Habli. Syaddu artinya tarik, al-habli tambang. Syaddu dan al-habli ini isim. Dua kata benda dijadikan satu menjadi satu kesatuan. Syaddu Assalamualaikum al-habli. warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan terlambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ummu Syifa gabung kembali. Afwan, Ustadz. Ukhtu Nur Fadila mungkin kita baca kosakatanya ya yang kita bahas. Ukhtu Nur Fadilah bagus jaringan. Nah, Ustadz Hadirah. Fadli Syaddul habali. Tarik tambang. tambang. Ini pola penggabungan dua isim, dua kata benda. Pola apa ini namanya? Al-idofah. Al-idhofah. Penggabungan dua kata benda. Syaddu sebagai Syaddu sebagai mudhof. mudhof. Mudhof artinya yang digabung. Al-khayli, al-habli, Al- Al-habali sebagai mudhofun ilaih. mudhof ini penggabungnya. Syaddul habli, tarik tambang. Ya. Kemudian ada kosakata baru. Ini baca. Ta'ala huna hassanun. Hmm. Ta'al artinya kemari. Ta'al, kemari, sini. Huna, Di sini. di sini. Hmm. Hasan, wahai Hasan. Ta'ala huna Hasan. Kemarilah wahai Hasan. Kemudian Izhab hunaka ya Zakaria. Pergilah ke sana, Zakaria. wahai Zakaria, Izhab pergi. Hunaka ke sana. Ya Zakaria, wahai Zakaria. Kemudian Syudda. hmm, Syuddal habali. syud, Gimana, Ustadz? Syudda. syudda, berhenti. Oh, Syudda. syudda. Hayya, Hmm, hayya. tarik, tarik. Tarik, tarik, ayo. Ayo. Tarik, tarik, ayo. Kita ulang ya. Nur. Ustaz. Syaddul habal. Syadil. Tarik tambang. Ta'ala huna Hasanu. Kemarilah wahai Hasan. Izhab hunaka ya Zakaria. Pergilah ke sana wahai Zakaria. Hmm, Syudda, syudda. Hayya, hayya. Tarik, tarik, ayo. pastikan ya. Fadli. Syaddul habal. Tarik tambang. Tarik tambang. Syaddul habli artinya tarik tambang. Ada percakapan antara Siddiq dan Kamal serta Hasan. Fadli. Siddiq wa Kamal. Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Hasan, Ana Pakistaniyun. Bagus. Perhatikan Ustaz. Artikan ya. Artikan Ya. boleh. Sodik dan Kamal, eh, kamu Kamu gimana? Kamu orang Pakistan.
Kamu orang Pakistan atau orang Indonesia? Hasan, saya orang Pakistan. Bagus. Ada ya apa ini, Uf? Ya, ya nasab. Ya nasab. Oh, ya penisbatan. Nasab. Kamu orang Pakistan atau orang Indonesia? Ana, Hasan menjawab, ana saya orang Pakistan. Pakistan. Orang Pakistan. Kamal mengatakan, Kamal, ta'ala huna ya Hasan. Kamal, "Hmm, kemarilah wahai Hasan. mari sini. Wahai Hasan." Kemari sini wahai Hasan. Hmm, Siddiq wa Kamal, Pakistaniyun au Andonesiyun. Zakaria, ana Andonesiyun. Siddiq Kamu dan orang, Kamal, kamu orang Pakistan atau Indonesia? Zakaria, saya orang Indonesia. ada ya apa lagi tuh? Ya nasab, ya Ya, penisbatan. nasab. Kamal, Kamal izhab hunaka ya Zakaria. Kemarilah di sana, wahai Zakaria. ilhab apa? Tadi itu? Kemarilah. Eh, pergilah. Pergilah ke Pergilah. sana, wahai Zakaria. Hmm. Siddiq wa Kamal. Siddiq wa Kamal, syudda, hayya, hayya. Siddiq dan Kamal, tarik, ayo, ayo. Bagus. Jadi kisahnya kayaknya di lapangan bermain ya. Baca ulang, Waktu Nur, Diartikan, Ustaz? langsung tanpa diartikan. Mm. Syaddul habali. Siddiq wa Siddiq Kamal. wa Kamal, Pakistaniyun au Andonesiyun. Hasan, ana Pakistaniyun. Kamal, ta'ala huna ya Hasan. Siddiq wa Kamal, Pakistaniyun au Andonesiyun. Zakaria, ana Andonesiyun. Hmm, Kamal, izhab hunaka ya Zakaria. bagus. Siddiq wa Kamal, syudda, hayya, hayya. Bagus. Ikran Waktu Nur. Barakallahu fiik, Waktu Nur. Ustaz mau bertanya, Fadali. itu kenapa Ustaz ini syudda dengan syaddu beda artinya? Kalau syaddu kata kerja dia, fiil. Syudda. Tarik. Hmm. Tarik, tarik. Perintah dia. Hmm. Ada tarik, tarik. Kata Kalau kerja syaddu perintah. isimnya. Isimnya Ustaz. penarikan. Syaddu. Itu Ustaz, beda. jazakallah. Ya, kita. Ummu Zainab mungkin Nah, Ustaz. baca ulang dan artikan. Nah, Ustaz. Syaddul habli. Tarik tambang. Sadiq wa Kamal. Siddiq bukan sad. Siddiq, oh ya. Siddiq. Siddiq, Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Orang apa namanya? Orang Pakistan atau orang Indonesia. Itu Hasan, Anna, harusnya ada apa tanda Ustaz? tanya. Nah, Harusnya ada Ustaz. tanda tanya ya. Kamu orang Pakistan Hmm. gitu atau Indonesia. Indonesia. ini sih. Nah, Ustaz. Hasan, Ana, Pakistaniyun. Saya orang Pakistan. Kamal, ya. Ada Kamal, ada ya apa Ta'ala, ini? apa Ada Ustaz? ya apa tuh? Ya apa tuh? Ya, ini nasab. Ya, Nasab. penisbatan. Kamal, Ta'ala huna, ya Hasan. Kemar, kemari ya Ustaz. Kemari, ke sini wahai Hasan. Siddiq wa Kamal, Pakistaniyun, au Andonesiyun. Zakaria, Ana Andonesiyun. Saya orang Indonesia. Kamal, Bagus. idhab hunaka ya Zakaria. Pergilah ke sana, wahai Zakaria. Siddiq wa Kamal. Syudda, hayya, hayya. Tarik, tarik, Nah, ayo. Ustaz.
Nah, tarik-tarik, ayo, ayo. Kalau lagi bermain, tarik tambang dia. Nah, Ustaz. Ya, baca ulang tanpa diartikan. Baik, Ustaz. Akhirnya, Jadul syaddul. Jadul Habli. Shiddiq wa Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Hasan, ana Pakistaniyun. Kamal, ta'ala huna ya Hasan. Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Zakaria, ana Indonesiyun. Kamal, idhab hunaka ya Zakaria. Siddiq wa Kamal. Shudda, shudda. Hayya, hayya. Santai, syukran. Afwan, Muzainab. Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Ki Om, sama-sama. Ustaz, Afwan mau nanya dulu sedikit. Boleh, Om. Yang ini yang untuk yang penamaan itu Siddiq dengan itu Kamal itu akhirannya itu tanwin apa damah saja? Ada huruf jar tidak, Om? Tidak, tidak ada. Tapi ini kan kan tadi dibacanya di situ Ustaz bilang Siddiq saja dan ini dan Ya, Kamal itu jadi eh, untuk akhiran namanya itu tanwin. agak bingung. Berarti, Siddiqun, wa Oh. kamalun, Wakamalun hasanun. untuk ini untuk harakatnya saya anu kan tadi tadi Hmm, kan tidak di kan tadi tidak dibaca di situ kan ya. Berarti kalau jadi nggak ada jadi tetap ditanwinkan ini rafa. maksudnya. Nah, rafa. Baca rafa. Oh, Marfu bidam. aku bidama. Jadi Otomatis dia. jadi penulisannya itu tetap sidikun dan wakamalun. Misal, Oke. Siddiqun wa kamalun. Oke, oke. Oke. Hasanun gitu. Ya kan ada beberapa nama-nama juga yang saya lihat tidak ditanwinkan. Kalau Zakaria, namanya isim apa ini? Zakaria Isim apa dia? yang itu yang pakai maksur. Isim, Isi maksur. isim maksur gak tanwin dia tuh. Oh iya. Zakaria. Ya kan, Om? Iya kayak juga Ahmadu. Ahmadu juga ada tanwin. Iya Berapa? itu. Oke. Cuma agak bingung di situ tadi kan bacanya kan tadi tidak dibaca kan. Jadi Wakof. Ada. mm-mm. Oke Siddiqun wa Ustaz. kamalun. Sama, Om. Oke. Iya. Oke, makasih Kita Ustaz. Jazakallah sama, khairan. Om. Ya, Ki. Ustaz nyambung boleh nggak Ustaz? Boleh, Om. Ya itu kalau tadi kan siddiqun wa kamalun. Itu kan siddiqun ada tasdidnya Ustaz ya. Betul. Dal ada tasdid. Terus kalau hasanun itu sinnya ada tasdidnya nggak Ustaz? Ada. Hasanun. Itu penyebab tasdid itu apa Ustaz? Hassan emang dari nama Arabnya sana. Oh, Hassan wazn fa'alun. ada tasdidnya Hassan. begitu Ustaz ya. Namanya Ada tas, memang tasdid begitu. ada tasdid, ada rumusnya fa'alun. Hassan. Oh ya. Terus yang kedua itu kan Pakistaniyun au Indonesiyun itu kan artinya apakah kamu berasal dari Pakistan atau Indonesia begitu kan? Nah, itu Betul. kan di situ tidak ada apa ya? Tidak ada anta begitu. Hmm. Kenapa Diringkas gitu. kenapa ini ada kamunya begitu? Kenapa apa? Itu kan artinya tadi tadi saya dengarnya kalau nggak salah Ustaz ya, kalau nggak salah. Itu kan Pakistaniyun au Indonesiyun. Apakah Hmm. kamu berasal dari Pakistan atau Indonesia begitu? Apakah kamu gitu kan? Sedangkan di situ tidak ada kata-kata anta begitu. Tapi kok Diringkas. artinya kamu gitu? Diringkas. Eh, Maksudnya diringkas. ring- Dihapus. oh, Antanya nggak ditampakkan. oh tidak ditampakkan, tapi diganti dengan Pakistaniyun gitu Ustaz ya? Untuk Apa gitu? intonasinya Oh ada Indonesia ya? intonasi bertanya. Pakistaniun atau Indonesian? Ini kamu orang Pakistan atau Indonesia? Maksudnya gitu. Oh Nah, begitu. jawabannya pakai domir ana tuh ana Pakistani, Ya, nah Pakistaniyun. Itu yang ringkas.
Nah, nomor 2 itu kan kamalun ya Ustaz ya. Kamalun betul. Kamalun terus itu Kamalun. ta'ali apa ta'alu Ustaz? Ta'ala. Fathah ada barisnya kan? Oh ta'ala. Ta'ala. Huna ya Ta'ala. hasa itu Masih ada. anin apa hasanun apa itu Ustaz? Harokatnya. Ada iya, iya harfun nida, ya hasanu, nggak boleh tanwin. Hasan Ustaz ya. Hasan. Iya ini namanya apa Ustaz? Harfunida, panggilan ya. Panggilan. Harfun nida namanya. Nida. Eh, Huruf nida panggilan. itu artinya panggilan Ustaz ya. Huruf panggilan. Jadi kalau ada Harfun. huruf panggilan dia menjadi dhammah Ustaz ya. Atau Betul marfu dhammah saja. Mabni ala dhammi. Seperti Muhammadun menjadi Muhammadu. Ya Muhammadu. ya Muhammadu betul. Ini Om. Muhammadun ketika kita panggil ya Muhammadu. Ya. Oh ini Hai nama Muhammad. Ya harfun nida harfun nida ya, ya. untuk memanggil. Terus yang selanjutnya Ustaz yang itu nomor 4 itu kamalun. Izhab itu banyak disukunkan ya Ustaz ya. Betul, mati. Sukun idhab, pergilah. Hmm. Itu tadi yang syudda itu tarik-tarik. Itu kan Betul, kata kerja Ustaz ya. Tapi kata kerja du kalau syudda artinya tarik. Kalau syaddu itu artinya apa Ustaz? Syaddu. menarik, menarik Tarik tambang, tarik tambang. artinya sama ya Ustaz. Syaddu dengan syudda itu sama ya. Paling intonasinya perintah. Intonasinya ada tanda serunya tuh. Sudah, sudah. Tanda Oh, seru, kata seru. Ya, Om. nam- ya. Jazakallahu khair Ustaz. Umum Turima dibaca ulang kosakatanya. Syaddul Syaddul habli. Siddiq tarik. Ingat dibaca ulang kosakatanya di layar. Syaddul habli. Tarik tambang. Nah, Ta'ala huna Hassanu. Kemarilah Hasan. Izhab hunaka ya Zakaria. Pergilah ke sana Zakaria. hmm, Syudda, syudda. Hayya, hayya. Tarik, tarik. Ayo. nah, Ayo, ayo gitu Ustaz. betul. Ayo, mari kita Iya. artikan ya, Turima. Namun Tafadhali. syaddul habli. Tarik tambang. Hmm. Ada percakapan antara Siddiq Siddiq dan Hasan Kamal. dan Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Apakah kamu berasal dari Pakistan atau Indonesia? Hasan. Hmm. Ana Pakistaniyun. Saya dari Pakistan. Hmm. Ta'ala huna ya Hasan. Kemari sini wahai Hasan. Titik wa Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Apakah kamu berasal dari Pakistan atau Indonesia? Zakaria, ana Indonesiyun. Saya berasal dari Indonesia. Hmm. Idhab hunaka ya Zakaria. Pergilah ke sana wahai Zakaria. Syudda, syudda. Tarik, tarik. Hayya, hayya. Ayo, ayo. Bagus, Om mau terima. Baca ulang tanpa diartikan, Om. Nah, Ustaz. Syaddul Syad- Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Hasan, ana Pakistaniyun. Kamal, ta'ala huna ya Hasan. Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Zakaria, ana Indonesiyun. Kamal, Hmm. izhab hunaka ya Zakaria. Siddiq wa Kamal, syudda, syudda. Hayya, hayya. Ada Nah, tasydid bisa.
Nama Ustadz yang hayya Oh, hayya atas itu nggak Ustadz? ada, ada, Ada. Ya, hayya. ada. Nama Saya Ustadz. terima ya. Insya Allah Ustadz. Allah tinggal kita praktekkan aja. Kita praktekkan. Ada Ummu Hamriana. Ummu Hamriana dah. Ada Ustaz. Ya, kita berdoa Anas Siddiq wa Kamal Ummu Hamriana Hasan. Pakistaniyun atau Indonesiyun. Ana Pakistaniyun. Ta'ala huna ya Hasan. Pakistaniyun atau Indonesiyun. Ana Indonesiyun. Idhab hunaka ya Zakaria. Shudda, shudda. Hayya, hayya. Ummu Hamriana sebagai Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun atau Indonesiyun. Ana Pakistaniyun. Ta'ala huna ya Hasan. Pakistaniyun atau Indonesiyun. Ana Indonesiyun. Idhab hunaka ya Zakaria. Sudah. Hayya, hayya. Nah, Ummu Hamriana ada pertanyaan? Oh, sementara belum ada Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Syukran. Afwan. Ummu Zainab berdua mungkin Nah, Ustaz. dengan Ummu Fidi hadirah. Hadirah Fidi. Ustaz. Ummu Zainab Siddiq wa Kamal. Nah, Ustaz. Pakistaniyun atau Indonesiyun. Ana Pakistaniyun. Bagus. Ta'ala huna ya Hasanu. Masih Oh iya, Pakistaniyun atau Indonesiyun. Ana Indonesiyun. Idhab hunaka ya Zakaria. Masih. Oh iya. Sudah. Hayya, hayya. Kemudian gantian Ummu Fidi Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun atau Indonesiyun. Ana Pakistaniyun. Ta'ala huna ya Hasan. Masih. Pakistaniyun atau Indonesiyun. Ana Indonesiyun. Idhab hunaka ya Zakaria. Sudah. Hayya, hayya. Nah, bagus. Ummu Fidi bisa difahami ini? Insya Allah Ustaz. Ummu Zainab ada pertanyaan? Nah, Ustaz, insyaAllah, Ustaz. Ya Allah ya. Syukran barakallahu. Ustaz. Ummu Fitriani mungkin Hadir Ustaz. dengan Ummu Andi. Ummu Andi ada. Hadir Ustaz. Fitri Siddiq wa Kamal. Nah, Ustaz, bismillah. Pakistaniyun atau Indonesiyun. Ana Pakistaniyun. Ta'ala huna ya Hassanu. Masih. Pakistaniyun atau Indonesiyun. Ana Indonesiyun. Izhab huna ya Zakaria. Hunaka. Idhab hunaka. Izhab hunaka ya Zakaria. Masih. Sudah. Masih Ummu Fitri. Sudah. Hayya, hayya. Nah, sekarang Ummu Andi Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun atau Indonesiyun. Ana Pakistaniyun. Ta'ala huna ya Hasan. Masih. Pakistaniyun atau Indonesiyun. Ana Indonesiyun.
Hmm. ذهب هناك يا Idhab, idhab gitu. Idhab, idhab, idhab. اذهب هناك يا زكريا شد هيا هيا Nah, sekarang Umu Andi, Umu Fitri juga. Afwan Ustaz. Umu Naila mungkin إلا terakhir takdir ya berdua antum illa dengan Umu Khairi. Mau coba Umu Khairi? boleh Ustaz. Umu Naila, Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun au Andonesiyun. Ana Pakistaniyun. Bagus. Ta'ala hunak Ta'ala hunaya Ta'ala hun Ta'ala hunaya Hasan. Masih. Pakistaniyun au Andonesiyun. Ana Andonesiyun. Idhab hunaka ya Zakaria. Masih. Shudda hayya hayya. Nah, gantian Umu Khairi, Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Pakistaniyun. Ta'ala huna ya Hasan. Pakistaniyun au Indonesiyun. Umu Naila, Zakaria. Ana Indonesiyun. اذهب هناك يا زكريا. شد هيا هيا. Suaranya pelan Bagus. banget. Nah, Shudda hayya hayya. nah, bagus. Umu Khairi, Umu Naila ada pertanyaan? Belum ada Ustaz. Saya pahamin sedikit ya. Insya Allah. Ya Allah. Syukran. Umu Syifa mungkin hadirah. Hadirah Ustaz. Dengan Umu Keke hadirah juga. Hadirah Ustaz. Umu Syifa, Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Pakistaniyun. Bagus. Ta'ala huna ya Hasan. Masih. Pakistaniyun au Indonesiyun. Umu Keke, Zakaria. Umu Keke bagus jangan. Putus jangan. Kita tunggu beliau. Umu Keke ada. Umu Keke hadirah. Hadirah. Afwan, ini sinyalnya kayaknya kurang bagus Ustaz. Nah, stabil. Umu Keke Zakaria sekarang. Ana Indonesiun. Nah, Idhab hunaka ya Zakaria. Shudda hayya hayya. Umu Keke Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Pakistaniyun. Ta'ala huna ya Hasan. Masih. Pakistaniyun apa? Masih. Masih. Oh. Pakistaniyun au Indonesiyun.
Ana Indonesiun. Iya, iya. اذهب 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 هناك يا زكريا. شد شد. هيا هيا. Iya, iya. Nah, sekarang mau pakai mulai apa tadi? Musyifa. Iya, Bar- Ustaz. شكرا أستاذ. Jazakallah Wan. khairan, Ustaz. Ya, oke. Mau Isya Anwar. Mungkin Mau Nah, Aisyah Ustaz. Anwar dengan Ummu Hadir. Humaira. Ummu Humaira ada juga. Hadirah mau coba Ummu Humaira. Naam, hadirah. Nah, Ummu Aisyah Anwar Siddiq wa Kamal. Siddiqun wa Kamalun. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Pakistaniyun. Bagus. Ta'ala huna ya Hasan. Ya Masuk. Hasan. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Indonesiyun. Bagus. Idhab Ummu Aisyah idhab hunaka. idhab hunaka ya Zakaria. Sudah, sudah. Hayya, Masih Ummu hayya. Aisyah Anwar. Masih Ummu Aisyah. Sudah. Hayya, hayya. Nah, sekarang Ummu Humaira. Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Pakistaniyun. Ta'ala. Huna ya Hasanu. Masih Humaira. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Indonesiyun. Idhab hunaka ya Zakaria. Masih. Sudah. Hayya, hayya. Nah, Ummu Humaira bisa ini kandungannya dipahami. Ustadz, apa artinya itu sudah? Sudah Sama. tarik. Tarik. Tarik tangan. Tarik. Lambat tadi masuk. Sudah. Telat masuk Zoom. Sudah tarik. Oh, tarik. Oh, naam. Syukron. Hayya, ayo. Ada lagi? Hmm, Sudah Ummu tidak ada. Aisyah ada pertanyaan? Ummu Aisyah, Enggak ada Ustadz. paham ya? Insya Allah Ustadz. Allah barik fikum ma'am. Syukran. Ummu Afwan. Ummu Midar, hadirah Hadirah Ustadz. dengan Ummu Fenty, Ummu Dewi, Hadirah, Ustaz. Ummu Midar Siddiqun wa Kamalun. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Pakistani. Ummu Midar, Oh, Kamal ini saya ya. Anak. betul. Ta'ala huna ya Hasan. Masih Ummu Pakistani. Midar, masih Ummu Pakistaniyun Midar, au Oh, iya. Indonesiyun. Ummu Fenty Zakaria, Ana Indonesia. Ummu Midar, Adhab. idhab, Izhab hunaka ya Zakaria. masih Ummu Midar, Sudah. Hayya, hayya. Ummu Fenty Siddiqun wa Kamal. Pakistanian au Indonesia.
Ana Pakistaniyun. Nice. Ta'ala huna ya Hasanu. Masih Om. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Indonesiyun. Izhab hunaka ya Zakaria. Masih Om. Sud- sudah. Hayya. Nah, Alhamdulillah. Mau Fenty bisa pahami? Insyaallah Ustaz. Mujib Midar. Insyaallah Ustaz. Pelan-pelan ya. Berikutnya Ummu Ningrum. Syukron Ustaz. Afwan. Ummu Ningrum dengan Tadi Ummu Dina. Ummu Dina ada? Ummu Ada Dina. Ustaz. Ya, Ummu Ningrum Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Pakistaniyun. Ta'ala huna ya Hasan. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Indonesiyun. Idhab hunaka ya Zakaria. Syudda, hayya. Bagus. Ummu Dina Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Pakistaniyun. Ta'ala huna ya Hasan. Masih Om. Oh. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Indonesiyun. Idhab hunaka ya Zakaria. Sudah. Hayya. Nah, Ummu Dina bisa dipahami dikit-dikit? Insyaallah Ustaz bisa. Syukron. Baru. Afwan Ustaz, Ustaz. mau tanya. Boleh Om. Mau Ningrum. Nah, ini Syadul Habli kan tarik tambang ya Ustaz. Kenapa bisa jadi pola idhofah? Kan tarik itu kata kerja gitu. Di sini shinnya fathah. Bisa jadi. Bukan kata kerja, isim dia. Siapa bilang dia kata kerja? Syaddu kata benda. Kalau syudda baru kata kerjanya tuh. Shinnya domah. Oh, Tarik. Ustaz. Kalau shinnya fathah isim dia. Syaddu penarik. Penarikan gitu. Penarikan tambang. Oh, penarik itu ya Ustaz, penarik. Nah, Ustaz, Penarik. syukran Ustaz. Wan. Dan lagi Muniram. Tidak ada Ustaz. Nah, Umudina. Umu Ranti mungkin berikutnya. Dengan Ukhtu Dini. Umu Ranti Coba ada. Ustaz. Ada Ustaz. Biro. Umu Ranti Siddiqun wa Kamal. Nah. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Pakistaniyun. Ta'ala huna ya Hasan. Masih. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Indonesiyun. Ini anak ya Ustaz. Umu Ranti. Idhab hunaka ya Zakaria. Masih. Syudda, hayya. Gantian. Ukhtu Dini. Siddiqun wa Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Pakistaniyun.
تعالى هنا يا حسن حسان باكستاني أو أندونيسي Ana Indonesiun. Bagus. اذهب هناك يا زكريا Masuk. شدة 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 هيا هيا Nah, waktu ini ada pertanyaan, Muranti. ada Ustaz. Idhab. Izhab, Idhab apa sih artinya Ustadz? Lupa. izhab. Pergi, pergilah. Pergi. Pergilah sana ya Zakaria gitu. Oh, Hmm. pergilah. Pergilah ke sana, Rene. Kalau bahasa Jawa apa? Betul. Mau waktu ini ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ini idhab sama hayya hayya sama sebelumnya apa? Lupa. Sudah itu kan kata Mari. kerja perintah. Hmm. Ada Perintah. polanya nggak Ustaz? Atau itu Idhab. menyesuaikan saja gitu? Iya, di sini kalau apa namanya fiilnya berdobel, ada dua huruf yang ganda. Huruf dal tuh. Dikasih tasydid. Sudah, tarik, tarik. Malahnya perintah, ajakan untuk menarik tambang. Fil Oh, amar nah kita Ustaz. fil amar sih soalnya. Tapi beda sama idhab tadi ya Ustaz. Maksudnya berarti nggak ada pola pola tertentu kayak akhirnya harus patah begitu Ustaz. Enggak, di sini izhab fiilnya tidak ada yang double huruf-hurufnya. Dari fiil Oh, madhi apa izhab tuh? Oh, fiil Pergilah ke madhinya tiga sana huruf. Zakaria. zahabah. Nah, Ustaz. Zahaba tuh. Huruf-hurufnya enggak ada yang double. Zahaba fiil madhinya. Oh, Kalau sudah fiil madhinya tiga huruf juga tapi di double. Huruf dalnya syadda tuh. oh, nah Ustaz. Berarti kalau Asal ada madhinya double ya, kalau ada huruf biasa yang double, fiil amarnya seperti dia madinya dia. double juga. Di double juga. Oh, nah Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Oke, sama-sama. Murati ada pertanyaan? Assalamualaikum. Allah nggak ada Ustaz. Ya. Syukran Ummu Asih, jazakallah. oh yakin. Ummu Nah, Salama, nama ada izinnya. Ummu Asih nah, dengan Ummu Fauni ya mungkin. Nah, Ustaz. Ummu Asih Siddiqun wa Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Pakistaniyun. Ta'ala huna ya Hasan. Pakistaniyun au Indonesiyun. Enggak itu Ummu Asih. Oh, Yang Siddiq dan Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Indonesiyun. Ummu Asih. Idhab hunaka ya Zakaria. Masih Sudah. Hayya. Ummu Fauni Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Pakistaniyun. Ta'ala huna ya Hasan. Pakistaniyun au Indonesiyun. Ana Indonesiyun. Idhab hunaka ya Zakaria. Shudda. Hayya. Bagus, Masya Allah. Ummu Fauni. Ummu Asih juga. Ummu Hasanah Hadirah.
Hadir Ustaz. Dengan Ummu Aden ya. Naam Ustaz. Ummu Hasanah Siddiq wa Kamal. Nah, Pakistaniyun atau Indonesiun? Ana Pakistaniyun. Ta'ala huna ya Hassan. Masih. Pakistaniyun atau Indonesiun? Ana Indonesiun. اذهب هناك يا زكريا. شد هيا هيا. Gantian Ummu Aden. Siddiq wa Kamal. Pakistaniyun atau Indonesiun? أنا باكستاني. Ta'ala huna ya Hasan. Masih. Pakistaniyun atau Indonesiun? أنا إندونيسي. Izhab hunaka ya Zakaria. Shudda, hayya, hayya. Bagus Ummu Aden. Ada pertanyaan Ummu Aden, Ummu Hasanah? Seolah nggak ada Ustaz. Ya, Ustaz. Sorry ya. Alhamdulillah ada semua. Sudah semua praktek. Afan Ustaz, Boleh. boleh bertanya lagi Ustaz? Fadli. Ya. Tadi itu kalau izhab itu kata dasarnya kan zahaba Ustaz ya. Terus kalau syadu itu kata dasarnya syadda. Itu kata dasarnya syadda. Betul. Syadda itu juga Menarik. Menarik. Betul. Terus kalau isimnya artinya syadu kerjanya syudda. Betul. Terus selanjutnya itu kalau hayya ya artinya ayo. Kalau di dalam panggilan azan itu kan hayya. Hayya Ustaz ya. Itu khusus salat. Untuk Nah, mengajar itu- salat pakai hak kecil. Hayya. Artinya sama atau beda? Artinya sama, mari, tapi di sini pakai hak kecil ya kalau untuk salat. Ya. Hayya. Makanya- Hayya ala salat. Makanya maksud saya itu merubah makna atau tidak gitu. Enggak berubah, sama aja. Oh, sama ya. Hayya. Jadi misal kayak itu kadang-kadang kan kalau kita dengar azan itu maknanya itu pakai ha gitu. Ha, itu tidak salah begitu. Ubah makna begitu ya. Enggak. Hayya. Tapi yang biasa dipakai hayya, pakai hak kecil ya. Hayya Ya. ala salat. Ya, kalau itu kan terkait Khusus salat. ayo Khusus sholat. Terus pakai khusus salat pakai hayya. Oh, ini memang khusus ya. Salat biasa pakai hayya. Itu pakai ha begitu. Ha. Ya, nah Ustaz. Jazakallah. Ummu Jamilah belum, Ummu Jamilah? Belum Ustaz. Ya, Ummu Jamilah belum? Dengan Ukhtun Nur Fadilah mungkin. Ukhtun Nur Fadilah. Atau Ummu Zainab mungkin bantu. Ummu Zainab ada? Atau Ummu Fitri? Hadir. Ya, Ummu Jamilah Siddiq wa Kamal. Ustaz. Pakistaniyun atau Indonesiun? Ya, Ummu Jamilah Hasan. Ana Pakistaniyun. Bagus.
Pakistaniyun au Indonesiyun. Ummu Zainab Kamal. Ta'ala huna ya Hasan. Hafan. Ta'ala huna ya Hasanu. Masih Oh ya. Ya Pakistaniyun au masih Ummu Indonesiyun. Zainab. Ummu Naam, Ustaz. Jamilah. Naam, Ustaz. Ummu Jamilah Zakaria. Ana Indonesiyun. Jaringan sepertinya bagus. Stabil. Stabil. Ummu Jamilah ada? Ustadz, suaranya hilang, Ustadz. Sekarang Ummu Udah Jamilah, bergema. Ummu Jamilah Zakaria. Menggema ya suara anak ya? Ustadz. Udah. Ya, Zakaria sekarang Ummu Jamilah. Idhab hunaka ya Zakaria. Ummu Jamilah, Ummu Jamilah Zakaria. Ana Indonesiun. Zakaria. Ana. Bagus. Naam, Ustaz. Ummu Zainab Kamal. Izhab hunaka ya Zakaria. Izhab hunaka. Masih Ummu Zainab. Syudda. Hayya. Sekarang gantian Ummu Jamilah, Siddiq wa Kamal. Pakistaniun au Indonesiun. Ana Pakistaniyun. Bagus. Ta'ala huna ya Hasan. Pakistaniun au Indonesiun. Ya. Ana Indonesiyun. Idhab hunaka ya Zakaria. Sudah. Haya. Bagus. Ummu Jamilah. Barakallahu fiik. Ummu Zainab. Syukran. Naam, ana anta. Sekarang kita latihan pola tadi aja mungkin. Ummu Zainab, ada contoh di latihan layar Naam, Pakistan. Ustaz. Itu nama negara ya, nama negara Naam, ya. Ustaz. Pakistanu, dengarkan baik-baik tuh nama negara. Pakistanu, nama negara. Pakistan, Indonesia, nama negara kita. Naam, Ustaz. Indonesia. Sekarang kita tambahkan belakangnya ya apa tuh? Ya nasab. Ya nasab bertanya. Jadi hal Anta Pakistan. jawabannya negatif. La ana Indonesia. Itu ya. Naam, Ustaz. Dengan Ummu Hasanah mungkin. Ummu Hasanah. Nah, Hadirat. Ustaz, suaranya bergema. Suara anak bergema ya? Ustaz. Berarti anak keluar dulu ya. Bukan suara Ustaz, tapi suara itu yang lainnya. Yang Suara yang lainnya. Semuanya, Ustaz. Anak keluar dulu berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain mah ke tempat anak aja ini bergema dari tadi, tepuguh. Double. Sama nggak jelas suaranya. Iya, suaranya jadi double. Suara anggota berarti, suara ustadznya enggak. Suara kita semuanya bergema. Sekarang masih menggema, Bu? Insya Allah. Alhamdulillah aman. Ya. Sudah aman. Ummu Zainab Misru Lubnan. Bertanya Ummu Zainab. Hal anta Misriyun? La, ana
Lubnani. As-Sumal, As-Sudan. Hal anta as-Somaliyun? Jangan pakai alif lam, langsung tanpa La, alif lam. Ustaz. Hal anta Somaliyun? La, ana Sudaniyun. Hal Malaysia, anta Thailand. Ustaz. Hal anta Maliziyun? La, ana Thailandiyun. Suria, Tunus. Hal anta Suriyun? La, ana Tunisiyun. Al-Kuwait, As-Saudiyah. Hal anta Kuwaitiyun? La, ana Saudi. Su'u. Saudiyatun gitu, Ustaz. Anti Su'u. muzakkar lagi loh. Oh, nah. La, ana Saudiyun. Sekarang Mu'anas boleh. Ummu Hasanah bertanya pada Ummu Zainab, hal anti? Hal anti Misriyatun gitu, Ustaz. Kalau mau Mu'anas gitu, kalau belum paham muzakkar saja. Oh, nah. Hal anta Misriyun? Anta saja kalau belum Anta. paham. Kalau mau Mu'anas, hal anti misriyatun tambah tak marbutah. Ya kan? Nah. Fadli. Nah, Ustaz. La ana Lubnaniyun. Hal anta Somaliyun? La ana Sudaniyun. Hal anta Malayziyun? La ana Thailandiyun. Hal anta Suriyun? La ana Tunisiyun. Hal anta Kuwaitiyun? La ana Saudiyun. Bagus, Ummu Zainab, Ummu Hasanah juga. Jazakallah khair, Ukhtu Ustaz. Nur Fadila ada. Nur Hadirah. Hadirah. Ana tanya ke anti Mu'annas ya. Na'am, Ustaz. Contohnya nih. Hal anti Pakistaniyatun? La ana Indonesiyatun. Tinggal tambah tak marbutah Mu'annas. Hal anti Misriyatun? La ana Saudaniyatun. Lubena. Maafkan Ustaz. La ana Lubananiyatun. Lebanon. Hal anti Somaliyatun? La ana Sudaniyatun. Hal anti Maliziyatun? La ana Thailaniyatun. Thailani. Thailand. Thaila. Thailand. Thailandiyatun. Gimana Ustaz? Thailandia, Thailand. Oh, Thailandiyatun. Hal anti Suriyatun? La ana Tunisiyatun. Hal anti Kuwaitiyatun? La ana Saudiyatun. Itu namanya ya apa tuh? Kita ulang-ulang terus. Ya Kemarin nasab. ya nasab. Untuk mu'anas tinggal tambahkan Tak marbuto. tak marbutah. Ya nasab tambah tak marbutah. Coba kita tampilin ya pengulangan ini. Ya nasbi. Ya nasabi. Ini. Ya nasab untuk muzakkar ya tasydid saja. Untuk mu'annas tambah tak marbutah kan? Ya nasabi itu. Dan Ustaz. contohnya Misri, nama negaranya Misri, Misriyun. Mu'annasnya Misriyatun.
Misriyatun. Amrikiyun, Amrikiyatun. Sekarang Nur bertanya kepada Ana, hal Pakai muannas Ustaz. Ana muzakkar. Hal anta misri, hal anta misrun, hal anta misriyun, La, Ana Lubnaniyun. hal anta sumaliyun, La, Ana Sudaniyun. hal anta maliziyun, La, Ana Thailandiyun. hal anta suriyun, kan Ustaz? Suaranya hilang ya. Masuk. Nur, Afwan Ustaz wait. ya. Hal anta suriyun, La, Ana Tunisiyun. hal anta kuwaitiyun, La, Ana Saudiyun. Syukran, Nur. Afwan Ustaz. Umu Dewi mungkin dengan Umu Naila. Hadirah Ustaz. Umu Dewi hadirah. Umu Dewi yang mana, Ustaz? Umu Fenti. Oh ya, hadirah, Ustaz. Umu Fenti bertanya. Mu'annas tapi ya, coba. Hal anti misriyatun? Bagus. Ini contohnya gak usah dibaca. Hal anti itu. Langsung aja. Langsung aja. La anak. Apa sih? Coba Ustaz, Ustaz, apaan di atasnya? Contohnya Umu Fenti ulang contoh. Hal anti Pakistaniyatun? La anak Andunisiun. Kalau mu'annas? Mu'annas Andunisiatun. Bagus. Contohnya itu. Misru Lubnan. Hal anti misriyatun? La anak Lubnaniun. Lubnaniyatun. Bagus. As-Sumal As-Sudan. Hal anti as-Sumaliyatun? Jangan pakai alif lam. Gimana, Ustaz? Jangan pakai alif lam. Hal anti Sumaliyatun? La anak Sudaniyatun. Bagus. Hal anti Malaysiatun? La anak Thailaniyatun. Thailandiyatun. Thailandia. Hal anti Suriyatun? La anak Tunisiatun. Bagus. Hal anti al-Kuwaitun? La Kuwaitiyatun. Hal anti Kuwaitun? Kuwaitiyatun? Kuwaitiyatun. La Kuwaitiyatun? La anak Suudiyatun. Bagus. Umu Nail yang bertanya. Misru Lubnan. Contohnya dulu Ustadz Afwan. Terusnya. Nah. Hal anti bakisniyatun. Pakistan panjang. Hal anti bakistaniyatun. La ana Indonesiatun. Bagus. Misr. Hal anti misriyatun. La ana Lubnaniyatun.
Hal anti Sumaliyatun? Betul, Om? La. La. Ana as-Sudaniyatun. Ana Sudaniyatun. Hal anti Malaysiatun? La. Ana Thailandiyatun. Thailandia. Bagus. Thailandiyatun. Ya. Hal anti Suriyatun? La. Ana Tunisiyatun. Hal anti Kuwaitiyatun? La. Ana Saudiyatun. Bagus. Ini mulailah. Sampingnya tuh muannas. Hal anti Pakistaniyatun? Hal anti Pakistaniyatun? Ya kan? Ada tak Nah, marbuto kan? nah. Sebelumnya ada ya apa nih, Om? Ya nasab. Ya nasab. Muzakkar Pakistaniyun, muannas Nah, Pakistaniyatun. Pakistaniyatun. Nama negaranya nih, Pakistanu. Naam. Indonesia itu nama negara. Kalau kebangsaannya tambah ya nas. Naam. Syukran. Mu Afwan. Naila. Syukran. Jazakumullahu khair. Mu Aisyah Anwar. Mungkin? Naam, Ustaz. Dengan Ummu Syifa. Ummu Syifa hadirah. Hadirah Ustaz. Ummu Aisyah Misru Lubnan. Muannas. Mu'anas. Hal anti Misriyatun? La. Ana Lubnaniyatun. Bagus. Hal anti Sumaliyatun? La. Ana Sudaniyatun. Hal anti Maliziyatun? La. Ana Thailandiyatun. Hal anti Suriyatun? La. Ana Tunisiyatun. Hal anti Kuwaitiyatun? La. Ana Suudiyatun. Ummu Syifa Misru Lubnan. Hal anti Misriyatun? La ana Lubnaniyatun. Hal anti Sumaliyatun? La ana Sudaniyatun. Hal anti Maliziyatun? La ana Thailandiyatun. Thailandiyatun. Dia. Thailandiyatun. Nggak pakai ni lagi. Oh, Thailandiyatun. Thailandiyatun gitu ya Ustaz. Thailand. Thailandiyatun. Bagus. Hal anti Suriyatun? La ana Tunisiyatun. Hal anti Kuwaitiyatun? La ana Suudiyatun. Itu jawaban negatif. Kalau positif apa? Naam. Naam. Ana Suudiyatun. Ana Suudiyatun. Naam, ana Suudiyatun. Bisa Mu Aisyah Anwar, Mu Syifa? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Ummu Fitri mungkin Ummu Fitri Hadir Ustaz. dengan Ummu Hamriana. Ummu Hamriana mungkin. Ummu Fitri bertanya, Muannas atau muzakkar? Muzakkar. Muzakkar. Hal anta Misriyun? Naam, la, ana Lubnaniyun. Bagus. Nunnya jadi kasar ya Om ya. Lubnani. Ni ya. Oh, Jadi kasra ana baris. Lubnaniyun.
Hmm. Ini tambah ya apa tuh? Om? Ya nasab, Ustaz. Ya nasab tasydid. Lubnaniyun. Kalau mu'annas tinggal tambahkan Tak marbutoh. tak marbutah. Lubnaniyatun. As-Sumal As-Sudan. Hal anta Somaliyun? La ana Sudaniyun. Malaysia, Thailand. Hal anta Maliziyun? La ana Thailandiyun. Bagus. Hal anta Suriyun? La ana Tunisiyun. Hal anta Kuwaitiyun? La ana Suudiyun. Ana mu'annas pakai mu'annas Om. Hal anti Siapa lagi duluan, Ustaz? Saya masih saya. Ummu Hamriana gantian. Oh ya. Hal anti Misriyatun. La ana libni lib, libni Lamnya dhammah. lubni Lubna. lubniyatun lubnaniyatun. Bagus. Hal anti Sumaliyatun. La ana Sudiyatun. Sudah. Oh, Sudaniyatun. Bagus. Hal anti Maliziyatun. La ana Thailandiyatun. Betul. Hal anti Suriyatun. La ana Tunisiyatun. Hmm. Hal anti Kuwaitiyatun. La ana Suudiyatun. Bagus. Ummu Fitri bisa? Nah, Ustaz, insya Allah. Hamdiana juga bisa ya. Ustaz. Ummu Midar mungkin dengan Ummu Asih. Coba. Naam. Naam, Ustaz. Ummu Midar mu'annas ya. Misru Lebanon. Hal anti Misriyatun? La ana Lubnaniyat. Apa tadi tuh Amu Anas ya? La ana Lubniyatun. Lubna. Lubnaniyatun. Hal anti Sumaliyatun? La ana Sudaniyatun. Bagus. Hal anti Maliziyatun? La ana itu tuh Thailand. Thailand ni Thailand diatun. Bagus. Hal anti Suriyatun? La ana Tunisiatun. Betul. Hal anti Kuwaitiyatun? La ana Suudiyatun. Gantian Ummu Asih. Misru Lebanon. Hal anta Misriyat. Hal anti. Sekarang mana Pak Ustadz? Mu'annas. Hal anti Misriyatun. La ana Lubnaniyatun. Hal anti Sumaliyatun. La ana Sudaniyatun. Bagus.
Hal anti Malaysiatun? La, ana Thailandiatun. Hal anti Suriatun? La, ana Tunisiatun. Hal anti Kuwaitiun? Kuwaitiyatun? La, ana sa, su, ana Su'u. ana Suudiyatun. Bagus. Ana Saudiyatun. Ini jumlahnya jumlah apa tuh? Ana Indonesiun. Ismiyah. Ismiyah. Ana mubtada Indonesiun sebagai Obar. khabarnya. Syukran Ummu Asih. Mucut midar juga. Afwan. Syukur mau. Afwan Ustaz. Mufidi mungkin. Mufidi ada Hadir, hadir Ustaz. berdua ya. Dengan Ummu Jamilah. Ummu Jamilah. Ustaz, hadir Ustaz. Mufidi. Mu'annas. Mu'annas. Al anti. Hal anti misriyatun? La, ana Lubaniyatun. Lubna. Lubnaniyatun. Hal anti sumaliyatun? La, ana Sadaniyatun. Sudah. La, ana Sudaniyatun. Hal anti maliziyatun? La, ana Thailandiyatun. Hal anti suriyatun? La, ana Tunisiyatun. Hal anti kuwaitiyun? La, ana Suudiyatun. Ummu Jamilah bertanya. Masih itu ya Ustaz. Apa? Mu'annas. Mu'annas. Hal anti musriyatun? La ana lubananiyatun. Hal anti Somaliyatun? La ana sudaniyatun. Hal anti Maliziyatun? La ana Thailandiyatun. Hal anti Suriyatun? La ana Tunisiyatun. Hal anti Lanjut Ustaz. Terus, Om? Ya. Hal anti Kuwaitiyatun? La ana Suudiyatun. Bagus. Mufidi Mujamilah juga. Nah, Ustaz. Ummu Turimah mungkin. Naam Ustaz. Ummu Turimah dengan Ummu Adan. Ummu Adan. Ana dulu ya Ustaz ya. Ummu Adan belum muncul. Hadir Ustaz. Ummu Turimah bertanya mu'annas, Naam Ustaz. Hal anti misriyatun? La ana libaniyatun. Lubna. Astagfirullah. Ana lubananiyatun. Bagus. Anti sumaliyatun? La ana sudaniyatun. Hal anti maliziyatun? Bagus. La ana Thailandiyatun. Hal anti suriyatun? La ana apa ini Ustaz? Tunusiyah. Ana Tunusiyatun. Hal anti kuwaitiyatun? La ana Sudiyatun. Gantian Ummu Adan. Misrun. Misru Lebanon.
Nah, Ustaz. Hal anti misriyatun? La ana lubananiyatun. Hal anti saumaliyatun? Suma, La, suma gitu. Panjang ya Ustaz. Hmm. Hal anti sumaliyatun? la ana sudaniyatun. Bagus. Hal anti maliziyatun? La ana Thailandiyatun. Hmm. Hal anti suriyatun? La ana Tunisiyatun. Hal anti kuwaitiyatun? La ana Saudiyatun. Bagus. Umur terima. Kalau tadi kan nggak pakai hal anta kan tadi itu. Ya kan langsung. Gimana, Ustaz? Kalau di awal tadi kan Oh nggak pakai iya, nggak pakai anta kan? iya, nggak ada antanya, Ustaz. Langsung. Diringkas, Oh, diring. meringkas. Mm-mm. Tapi Asalnya maksudnya, hal anta Pakistaniyah. oh, nah, Ustaz. Ya, Diringkas. jadi Lengkapnya langsung. ini. Hmm. Syukran, mau ada juga. Afwan, Ustaz. Wah. Ummu khairi mungkin Naam Ustaz. dengan Ummu Humaira tadi ada Ummu Humaira atau Ummu Aisyah Ibu Nur ada. Naam Ustaz, hadirah. Ummu Assalamualaikum. Khair bertanya. Ummu Khair bertanya. Muannas. Muannas ya Ustaz. Hmm. Hal anti misriyatun? Ana lubni, Nah dulu. ana lab, La, labnu, gitu. Jawaban labnaniyatun. dulu negatif. Eh, La, la, ana lubnaniyatun. bagus. Hal anti sumaliyatun? La, ana suudiyatun. Sudani. Sudaniyatun. Nah, Hal hal anti Malayziyatun? La, ana Thailandiyatun. bagus. Hal anti Suriyatun? La, ana Tunisiyatun. Betul. Hal anti Kuwaitiyatun? La, ana Suudiyatun. Gantian Ibu Nur. Misru Lebanon. Hal anti Misriyatun. La, ana Lubnaniyatun. Betul. Hal anti Sumaliyatun. La, ana Sudaniyatun. Nah, Hal anti Maliziyatun. La, ana Thailandiyatun. betul Om. Hal anti Suriyatun. La, ana Tunisiyatun. Hal anti Kuwaitiyatun. La, ana Saudiyatun. Bagus Ummu Khair, Ummu Aisyah juga Masya Allah. Barakallahu Jazakallah khair Om. Ustaz. Oke Wafik Om. barakallahu Ustaz. Yang belum lagi Ummu Ranti mungkin. Ummu Ranti belum. Hadirah Ustaz. Dengan siapa lagi yang belum ya? Ummu Syifa sudah. Oh, ini juga belum Ustaz. Mufauni. Mufauni dengan Ummu Ranti bertanya Ummu Ranti. Nah, Ustaz. Mu'annas ya. Muannas, betul? Bismillah. Hal anti ma hal anti misriyatun? Hmm. Nah, ana lubananiyatun. Saya. Ti sumaliyatun? Ana, la,
Ana ana sudaniyatun. Betul. Hal anti Malaysiatun. La ana Thailandiyatun. Hal anti Suriyatun. La ana Tunisiyatun. Hal anti Kuwaitiyatun. La ana Saudiyatun. Gantian mufau nih. Muannas juga, Hal anti Misriyatun. La ana Lubnaniyatun. Betul. Hal anti Sumaliyatun. La ana Sudaniyatun. Sah. Hal anti Maliziyatun. La ana Thailandiyatun. Hal anti Suriyatun. La ana Tunisiyatun. Hal anti Kuwaitiyatun. La ana Saudiyatun. Nah, ada ya apa tuh Muratin namanya? Ya unnasab. Ya unnasab. Kalau muannas tambah tak marbuta ya. Syukran mufau nih. Muranti juga. Ningrum belum? Ustaz. Hadir Ustaz. Siapa lagi yang belum? Mu Zainab? Mu Hasanah sudah. Sudah semua ya? Ustaz. Mu Zainab sudah ya? Sudah Ustaz. Yang Mu Ifam Aisyah tadi. Anwar sudah tadi? Sudah Ustaz. Siapa lagi yang belum ya? Mu Ningrum doang yang belum? Mu Ningrum? Anda tanya ke Mu Ningrum ya? Nah, Ustaz. Semua sepertinya. Hal anti misriyatun? La ana Lubnaniyatun. Hal anti sumaliyatun? La ana Sudaniyatun. Hal anti maliziyatun? La ana Thailandiyatun. Hal anti suriyatun? La ana Tunusiyatun. Anti kuwaitiyatun? La ana Saudiyatun. Gantian Ningrum. Muzakkar? Mudzakkar. Hal anta Misriyun? La, ana Lubnaniyun. Hal anta Sumaliyun? La, ana Sudaniyun. Hal anta Maliziyun? La, ana Thailandiyun. Hal anta Suriyun? La, ana Tunusiyun. Hal anta Kuwaitiyun? La, ana Saudiyun. Bisa Ningrum? Ustaz. Ya. Jazakallah khairan. Oke, Om sama-sama. Sampai sini mungkin jumpa kita. Jumpa lagi besok insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Jangan lupa murojaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Barakallah sama-sama.